Macam lah, I'm a Malay Muslim, not a Muslim yang Malay, faham tak? Macam you kedepankan apa yang you banggakan dan apa yang you macam rasa suka dulu. Macam tu kan. Sedaja kan. Kalau lah macam tu, para sahabat dulu boleh je dia nak duduk dekat dalam masjid, dan stay dekat masjid tu, tak keluar-keluar, sebab memang dia orang nak apa kan benda tu. Dia orang memang Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. So, nama saya Sarah. I'm studying in King College London, taking physiotherapy. And nama saya Khadijah. I'm studying Masters in Astrophysics at Queen Mary University of London. okay, so welcome back, Khadijah. And welcome back to me as well. So, insyaAllah, today kita akan cakap pasal satu topik yang sangat menarik lah. So, basically, in last 2 weeks, kita orang pergi this one conference which is called Breaking Borders Conference. So Breaking Border Conference ni is basically like what they did was they compiled these different speakers from multiple different countries, which is Muslim countries yang sedang di-occupied lah basically. Konflik tengah. Yeah. There's something going on with that country. Contohnya Palestine, cakap pasal Uyghur Muslim, there's Syria, there's Sudan and also Kashmir. So putting together these speakers, giving us like new insight lah, and on how we view kind of the unity of the ummah as well. So kita rasa like penting lah untuk kita orang datang pada hari ini untuk bercakap pasal this specific topic. So one thing that struck me hard is the opening of the conference sendiri. So they open the conference with this one ayah from surah Ali Imran ayat 103, which is a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. So satu konsep yang dibawa pada waktu conference ni is tentang the unity of the ummah. Bila kita cakap tentang unity, mungkin kita rasa macam kita sama-sama make sure yang kita macam bagi duit bagi macam supply duit, bagi supply makanan, bagi supply, make sure yang diorang ni cukup makan kan. And we see like efforts from different kind of organisation yang make sure yang macam charity tu sentiasa berlaku untuk disalurkan kepada muslim-muslim yang sedang dalam keadaan susah ni kan. Tapi satu benda yang speaker tu cakap is charity is not enough. Lepas tu saya pun macam charity is not enough. Why kan? Dan it is true. Sebab Allah kata dalam surah Ali Imran ni untuk kita bersatu, untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan tak berpecah belah. So kalau kita rasa macam and then dia katalah yang macam rupanya charity ni tak cukup kan. Charity is not enough for you untuk liberate satu ummah tu, untuk you liberate satu country tu. Sebab apa kan? Sebab Allah kata untuk kita bersatu atas tali Allah dan untuk tak berpecah belah. So the problem is with the Muslim ummah now ialah kita berpecah belah. Instead of what? Instead of kita tak nak ambil tahu tentang apa yang berlaku dekat saudara mara kita, saudara mara macam se-Islam kita kan. This one speaker from Palestine kan, apa yang dia buat is macam before he starts his topic kan, dia cakap lah yang macam macam I would not speak about Palestine until I speak about Sudan. I will not speak about Palestine until I speak about Rohingya. I will not speak about Palestine until I speak about Kashmir. Dia adalah orang Palestine yang mana kita tahu kan Gaza tu dah macam 90% hancur dia punya infrastructure, tapi dia still kata yang macam aku takkan cakap pasal negara aku sendiri sampailah aku cakap pasal negara orang lain. In a sense kita rasa lah macam why would you care so much about other people? Tapi bila Allah yang suruh kan untuk kita kisah tentang saudara mara Islam kita dekat macam whatever part of the world they are, then we have to do it. That's why like the name of breaking border tu comes in. Macam kita nak break all this border yang diletakkan oleh macam colonizer kan, all this macam line yang dibuat kepada macam this one ummah nation yang macam go way beyond our macam nationality, our kind of culture. Sebab akhirnya ada satu je yang kita nak kan, which is supaya seluruh umat Islam ni bersatu dan tak berpecah belah atas tali Allah tu. Macam tu. I like how macam kita dah establish that charity is not enough, because kita tahu je kita collectively as Muslims ramai je sebenarnya yang dah donate to charity, ramai je yang macam dah bagi aid apa semua, tapi
we know that it's not enough. Sebab dalam ayat ni Allah dah bagi satu solusi yang sebenarnya it's not about the material, it's not about giving giving material things like giving food, giving shelter apa semua, but the solution is deeper than that. It's about enjoining each other, enjoining shoulders kan, bersama-sama berganding bahu, sama-sama berpegang pada tali Allah tu. Dan itulah satu benda lebih agung lah kan kat dalam Islam ni. Bila kita cakap pasal unity, kita break the borders of land, kita break the borders of culture and break the borders of nationality, kan, supaya kita jadi satu macam tu. So it's cool like how the fact that dia bawa all these different kind of country kan, macam daripada different from like Middle East, and then there's like South Asia, and then there's like Eastern Asia, Africa. Like, yeah, the problem is everywhere. Macam kita tahu macam banyak sangat parts of the world yang Muslim sedang ditindas, dan kalau kita lah kan still nak duduk dalam keadaan selesa dan nak hidup dalam keadaan yang macam as long as my country is safe and aman, then I'm gonna be fine. No kan, sebab kita tahu kan kalau lah selagi mana kita tak bebas kan negara-negara Islam yang sedang ditindas, lagi itulah Islam tak akan tertegak kan di atas muka bumi ni. Macam tu lah. Okay, so Dija, I just wanna ask you that awak rasa kenapa tak ada this unity of the ummah dalam masyarakat kita, like in like Muslim ummah itself? Kenapa tak ada this unity? What happened? Kalau dekat Breaking Borders conference hari tu, banyaklah dia orang bincang pasal benda ni, like why is there no unity? Bila kita cakap asal Islam, mesti kita akan cakap pasal unity. Even like dari zaman Rasulullah SAW dulu pun, macam the most like significant moment is probably like Ansar Muhajirin punya Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara mereka kan. So that is symbolizes the unity of Islam tu sendiri kan. Tapi kenapa sekarang kita nampak macam like negara-negara Islam semua macam terpisah-pisah. Orang-orang Islam sendiri macam tak ambil kisah pasal orang Islam dekat negara lain. Even dalam negara sendiri pun kita susah nak ambil kisah sangat kan. We stay in our own circle, stay in our own bubble. Ambil kisah tentang diri sendiri, tentang mungkin like immediate family or like close friends saja. Tapi that's like basically where we draw the line. And then after that we don't really know much about the world. We don't really nak ambil tahu pun tak ni sangat kan. Tak actively buat dia. But why kan? Sedangkan Islam ni adalah agama yang banyak tekankan unity antara pemeluk-pemeluk dia. So it all comes down to how we perceive ourselves. Macam mana kita, apa identiti yang kita adopt kan? It all comes down to adakah kita nampak diri kita as Islam ataupun seorang Muslim, ataupun adakah kita membesarkan identiti-identiti lain kita. Kita ada banyak identiti, betul tak kan? Kita ada identiti, macam kalau kita sekarang ni kita Malaysians, kita students kan, students, kita maybe mungkin ada yang seorang ibu ataupun seorang anak kan, dan kita we have adopted these identities for many years kan, dan kita dah macam bangga dengan dia kan. Contohnya macam kalau Malaysian kan, kita dah bangga dengan dia since like kita macam masuk sekolah, dan kita macam celebrate all this perayaan-perayaan bersama apa semua kan. Even coming here kan, kita datang dekat UK ni mesti kita akan nak cari community Malaysians kan, community I'm not proud of like our identity as minority dekat even if we are the minority, and then we want to promote our culture. Kita nak bagi tahu dekat orang-orang orang-orang lokal yang kita ni ada macam we have nasi lemak, we have this kind of dance. Tapi in terms of identity kita sebagai Muslim, adakah kita bangga dengan dia? Adakah kita recognize ourselves as that identity? If we do, then kenapa kita tak ambil kisah pasal orang Islam lain kan? Saya rasa macam contoh yang saya boleh like paling dekat yang kita dengar pasal sesuatu berita tentang apa-apa kejadian lah kan, yang terjadi dekat kampung kita atau dekat sekolah kita ke kan, back home kan, mesti kita akan rasa macam that happened in my school, that happened, that's my schoolmate, that was someone who went to my school, that was someone who lived right next door, that was someone who lived in my kampung kan. And nampak lah kan how kita
adopt the identity of orang kampung A, orang sekolah B, macam tu kan. So kalau macam tu pun kita boleh ambil tahu kan, disebabkan kita tahu identiti kita as orang tu kan. Apatah lagi sepatutnya kita sebagai seorang Muslim, kalau kita recognize diri kita sebagai Muslim, dan sepatutnya kita ambil tahu dan ambil kisah kan pasal orang-orang Muslim dekat negara lain, even negara kita sendiri, negara yang jauh-jauh pun kan. Kalau dia seorang Muslim, maka kita wajiblah kita ambil kisah pasal dia. Kenapa kita tak ambil kisah pasal dia sekarang? Sebab kita sendiri pun identiti Muslim kita pun kita dah macam tak kedepankan. Betul. Kita tak membesarkan dia. I remember like one of the speakers did say macam the problem with Muslim ni adalah sebab dia kedepankan dulu dia punya nationality. Macam lah, I'm a Malay Muslim, not a Muslim yang Malay, faham tak? Macam you kedepankan apa yang you banggakan dan apa yang you macam rasa suka dulu. Macam tu kan. Sedangkan if you know, you akan nak bangkitkan identiti you sebagai seorang Muslim tu. Betul. Dan sangat-sangat penting je lah kan this component of identity dekat dalam unity ni. Kalau tak, kita memang takkan nak follow kan berita-berita tentang dia kan. Dan we know how orang-orang yang dekat negara-negara yang kita discuss tadi kan, dekat dalam Syria, dekat Sudan, dekat Palestin, dekat Kashmir ni, how they know about their identity and adopt that identity as a Muslim too. Macam mana kita tahu? Kita tahu perjuangan mereka. Perjuangan mereka adalah perjuangan Islam sebenarnya kan. Bila dekat dalam Breaking Borders Conference tu adalah salah satu speaker ni dia kata the consistent theme in all these conflicts, in all these negara-negara kan, is that the enemy of the opposition, basically macam kalau dekat kalau kat Sudan is the British, kalau kat Palestine is Israel kan, kalau dekat Kashmir it's the Hindutva kan. The enemy of the opposition is Islam itself. It's not about the land, it's not about the people. It's not really about macam taking resources ke kan. Kalau kita selalu dengar macam dari penjajahan tanah Melayu kan, mesti dia nak ambil biji timah, lada hitam semua kan. Tapi it's not about that actually. Sebenarnya diorang punya enemy adalah Islam. And the people in these countries know that. Sebab tu diorang boleh bangkit. Sebab tu diorang boleh bangkit dan refuse to bow down. That spirit yang buat diorang refuse to bow down to their colonizers tu is actually Islam kan. Kita tengok dan kita wonder kan selalu macam kalau kita lah kan yang kena benda tu, mesti kita akan macam give up, hopeless dan macam biarkan je diri kita dia macam taken over, dikontrol apa semua. Tapi diorang tak macam tu kan. Diorang tak back down. Apa yang diorang buat ialah makin resist kan, makin defend that identity. Sebab diorang tak adopt the identity kan, adopt the Muslim identity tu. So they defend it. They defend it in their selves and their land. I just remember this one. Ingat tak waktu tu like Trump have a meeting dengan Presiden Israeli Benjamin Netanyahu tu kan. Pasal then what he said was, dia kata they gonna exclude all the people from Gaza. Basically macam dia akan bawa lah, keluarkan semua orang daripada Gaza untuk pergi ke negara-negara jiran. And then what the response of Gazan was like, macam what are you talking about? We're not going to leave. Macam this is our land, this is like Islam. Macam inilah tempat kita orang dan inilah tempat di mana macam ada Masjidil Aqsa. Macam there's no way we gonna leave this land. Macam dah ikut cakap you macam tu kan. That's how we see the resistance dan the resilience ni diorang dalam making sure that people know yang diorang tak akan mempertahankan tanah diorang macam no matter what. Exactly. And they won't back down kan. Then the only thing strong enough untuk keep making them that resilient is actually Islam tu sendiri. Jadi itulah macam pentingnya identity ni dekat dalam satu unity kan. Dan kalau kita adopt that same identity, maka kita pun akan recognize perjuangan kita dan perjuangan mereka adalah sama. Maka kita pun akan recognize ataupun adopt their struggle as well as our own struggle. Their fight is our fight. Their cause is our cause. Macam tu. And that will actually produce unity tu. That will actually macam buat kita rasa one with them. Kan? So you have the same like thing. Macam mana dia ada macam common ground. Common ground yang macam you tahu you berjuang untuk benda yang sama. Dan you akan rasa macam sakitnya dia adalah sakitnya aku dan macam gembiranya dia adalah gembiranya aku. Macam tu.
And itulah yang akan drive kita untuk nak lebih tahu tentang apa yang terjadi kan. Kalau macam gosip selebriti pun kita nak tahu kan. Kita macam dah macam the most like, from A to Z kita dah tahu kan, dia ni kahwin dengan siapa, dah cerai dia berapa kali. Like how come we don't know about our own brothers and sisters kan? Padahal the information is already out there kan. The information is already out there. And then I feel like macam sebab lah kan, bila speaker untuk Kashmir tu katalah macam there's not really many people yang kisahkan pasal Kashmir sebab tak ada liputan media, macam tak ada orang macam menguar-uarkan dia kan. Tapi sebenarnya the information is already out there. Dia tak perlu cerita apa-apa pun. You can just search it out yourself. It's just all about you wanting to do it or not. And yeah. So so I think a big part of unity is knowing your own identity. So we talk about tadi macam mana yang kita tahu kan, when someone to adopt their identity sebagai seorang Muslim, then this semangat dan resistance tu become macam you tak nak contain dia tau. Dan you akan macam the one thing that makes you continuously berusaha untuk tegakkan macam identity you sebagai seorang Muslim, dan usaha untuk membebaskan tanah you adalah understanding your identity sebagai seorang Muslim tu sendiri kan. And then saya suka lah untuk ambil contoh pasal Syria. Yang kita tahu kan, macam liberation of Syria tu baru je berlaku kan. Then from my perspective kan, looking at them being able to akhirnya kan membebaskan diri daripada this macam regime yang sangat-sangat macam kejam, it's like something yang kita kena ponder lah upon it. So kalau korang nak tahu kan, macam the liberation or resistance of Syria ni bermula daripada seorang pemuda yang bernama Hamzah Khatib kan. Hamzah Khatib ni baru berumur 14 tahun kan. And apa yang dia buat is dia literally tulis graffiti dekat dinding and cakap kan, "Doctor, your turn is next." Sebab macam Bashar al-Assad tu is seorang doktor mata, tak silap. And dia cakap, "Doctor, your turn is next" kan. And apa yang diorang buat is regime tu tangkap budak ni dan macam seksa dia lah sampai kan dia terbunuh kan, tersyahid kan. Dan disebabkan keadaan tu bermula kan resistance daripada rakyat-rakyat Syria ni kan untuk macam menuntutlah bela atas kematian seorang pemuda ni. And this macam the most mind-blowing thing ever is because dia start daripada seorang budak kecil yang berumur 14 tahun. Macam if we look at our 14 years old now, I wouldn't say that we are able to do such a thing kan. Tapi looking at them, it's possible. Sebab diorang ada semangat tu kan. Dan kita tahu kan, pemuda ataupun syabab ni adalah macam satu macam permata lah kan untuk Islam tu sendiri. Dan macam this age ataupun macam umur pemuda ni adalah umur yang macam kita kata a golden age lah of an individual. You boleh buat everything that you want. You macam ada di semangat, ada di tenaga untuk you bergerak kan dan berjuang. Dan itu kan apa yang kita lihat daripada pemuda-pemuda dekat Palestine, pemuda-pemuda dekat Syria dan macam everywhere around the world kan, yang berjuang untuk membebaskan Islam tu sendiri kan. Dan this kuasa yang ada pada pemuda itulah yang membolehkan diorang untuk membebaskan kan tanah diorang kan. Dan macam melihat kepada kisah sirah daripada sahabat lu kan, macam umur macam menjadi panglima perang pada umur diorang 22-23 tahun kan. Macam it's just, if we think about it right now, I'm 23 years old and I can't even think that I will be able to be macam panglima perang kan. Tapi benda tu possible kan di zaman para sahabat kan. Dan apa yang mempossiblekan benda tu tak lain tak bukan adalah diorang yang memahami kan identiti diorang sebagai seorang Muslim. Definitely. And kalau kita tengok sekarang dekat pemuda-pemuda kita di Malaysia kan, dekat tanah air kita sendiri kan, betapa kesiannya lah kan, baru-baru ni ada berita tentang how vape tak boleh ditangani di kalangan orang-orang muda kan, di kalangan orang-orang yang umur 10, 12, 13 tahun, macam kecil-kecil lagi kan. Dan kesian lah kan bila kita tengok ni kan. Dan semuanya bila kita tengok kenapa kan kita tak ada semangat syabab ni di kalangan kita ni, bila kita tengok education system kita kan, how do we describe kan Islam ke dalam education system kita? We have this di kalangan kita banyak dumb down kita punya agama ni kan, kita Islam kita ni kepada something that is just
peribadi, something that is just ibadat-ibadat khusus, rukun Islam, benda-benda macam just macam solat, puasa, baca Quran, dan itu sahaja. That is already taking care of your religion, kan? Taking care of your deen. Dan benda tu tak sepatutnya lah, kan? Sebab ad-din ni bukanlah merangkumi hanya rukun Islam tu sahaja, kan? Bukanlah apabila kita kisah pasal diri kita punya ibadah, kan, peribadi kita punya ibadah sahaja. Suka nak beribadah, bermunajat kepada Allah, kan. Tapi that is not the whole of Islam. Islam ni termasuk sekali dengan memperjuangkan dia beyond our own borders, kan. And that is what Rasulullah and sahabat did, kan, sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sampai tak berhenti, kan, sampaikan Islam tu sampai dekat orang Malaysia kita, kan. Kalau tak, kita Islam takkan sampai pun kepada kita. Islam tu tak sampai pun pada kita, kan. Jadi kalau Rasulullah dah buat macam tu untuk kita, takkanlah kita nak stopkan that perjuangan kat situ, kan. And then we just dumb down Islam tu to just mere cara ambil wuduk, cara kalau minum ni waktu ni, macam tu, kan. Jadi macam kan ritual kita just macam dumb it down to just ritual, kan. Sedangkan dia adalah way of life, kan. Macam ad-din tu sendiri adalah maksudnya pegangan hidup ataupun cara hidup, kan. Macam bila kata cara hidup, maksudnya mestilah ada something yang membolehkan you macam tergerak dan macam membawa diri you, kan. Macam pegangan, something yang you berprinsip kepada, kan. Tak lain tak bukan Islam lah yang ada jawapan-jawapannya tu. Dan if we continue untuk dumb down our religion of Islam, then we're not going to experience the Islam the way that Rasulullah dan para sahabat did, kan. Dan the way that kita nak tahu benda tu pun adalah hanya dengan macam menelusuri lah, kan, sirah dan macam cerita-cerita, kan, para sahabat Rasulullah sendiri, kan. Macam mana kita nak kata yang kita nak kena tunggu pemimpin-pemimpin yang impose ataupun enforce keislaman ni kepada nation ni, sedangkan kita nak pemimpin kita pun tak faham, ataupun kita nak bagi tahu dekat pemimpin pun tak boleh, macam sedangkan sistem kita pun banyak ambil daripada barat, kan. Sedangkan zaman Rasulullah dulu, diorang tak tunggu sampai orang yang impose, kan, tapi mereka sendiri yang keluar dan mewujudkan that pemimpin yang layak, mewujudkan sistem tu sendiri dekat dalam diorang punya daulah Madinah waktu tu, kan. Jadi bukanlah untuk kita tunggu, kan, bukanlah untuk kita berleha-leha sampai benda tu terjadi, kan, tapi kita lah yang need to bring Islam to the table. Sekarang ni kita banyak ambil sistem daripada barat, banyak ambil sistem daripada negara-negara yang kita nampak macam kaya raya je, kan. Tapi kalau tengok dekat UK ni, masih banyak je lagi orang-orang homeless. They still have food banks yang diorang kena macam depend on other people untuk berbaik hati dan bagi dekat situ, kan. Exactly. Tapi kita tak sedar yang kita sendiri pegang satu panduan yang lebih pure dan lebih tinggi dan mulia daripada tu, which is Quran tu sendiri, kan. Rasulullah dia bawa the whole kehidupan dia adalah untuk membawa Al-Quran, not just kepada seseorang individu, tapi kepada satu masyarakat, kepada satu negara, kepada setiap sistem dalam satu negara tu, kan. Jadi kalau kita substitute that with something else, sebenarnya akan kucak-kacir, kan, sesuatu negara tu, suatu masyarakat tu, kan. Dan kalau kita biarkan sahaja kucak-kacir tu sebab kita rasa macam Islam ni peribadi je, maka itulah yang buat negara-negara Islam kita ni berpecah belah, kan. Itulah yang buatkan kita tak ada rasa that sense of activism, kan, untuk bersama dengan orang-orang yang tengah berjuang dekat negara-negara ni, kan. Betul. Saya suka lah when you say that, the sense of activism. If you see dekat UK, banyak sangat society-society yang baru muncul yang macam menegakkan this concept of activism lah, yang macam they become the voice of people yang sedang dioccupied, kan, of the people yang macam voiceless lah basically, kan. Dan this perubahan yang keep on macam changing, even dekat UK yang kita rasa macam ni negara orang kafir, tapi kenapa Muslim dia macam power sangat, kan. Tapi itu yang berlaku, kan, sebab dia orang sedar ni macam what they want to do and what kind of change they want to bring, kan. Dan saya rasa macam one important point untuk distrust juga adalah tentang mindset tu sendiri juga.
like if you have the right mindset, if you know what you want to do, you akan berusaha untuk achieve dia tau. Macam even if it takes like 10 years, it doesn't matter how many years is it take kan. Asalkan you nak kan berubah untuk Islam tu kan, asalkan you nak submit kepada Allah fully, totally, bukan setakat dalam diri you tapi macam tertegak dekat orang lain juga, then starting with your mindset tu lah is important. I think Sami Hamdi ada banyak lah like ulas pasal benda ni, pasal mindset and how kita collectively as Muslims rasa macam banyak rasa helpless, banyak rasa hopeless. Tapi sebenarnya kita sebagai orang biasa, kita rasa macam kita orang biasa ni sebenarnya banyak je potential untuk menggerakkan satu community kan. Banyak je benda yang kita boleh buat with the right mindset. Kita akan boleh buat benda yang bigger than even ourselves. Betul? Yeah. So banyak yang kita cakap tadi pasal how we don't actually know about our deen pun kan sebenarnya. And that kind of contributes largely kan to the fact that kita tak faham pun sebenarnya perjuangan apa yang dibawa oleh orang-orang Palestin, orang Syria, orang Kashmir dan sebagainya. So macam mana kita nak settle this kan? How do we get over this barrier kan, to break this border kan, sebenarnya? What do you think? So kalau pada saya lah, the one thing yang saya boleh nampak, if we want to like break all this border, pentinglah untuk kita tahu apa erti perjuangan tu sendiri. Macam kenapa dia orang buat semua benda ni, and why is it important for us in the first place untuk menegakkan this macam suara-suara macam menjadi suara lah kepada orang-orang yang sedang tertindas ni kan. Macam nak kita cakap kan, pada mula-mula tadi kita cakap kan tentang ayat surah Al-Imran ayat 103 kan. Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan supaya tak berpecah belah kan. Breaking borders start with us knowing and macam understanding what it meant for them to be liberated, what it meant for Palestine to be liberated, what it meant for Kashmir to be liberated kan. Kita dah bebas dan kita tak rasa benda tu macam penting kan, tapi pada dia orang benda tu is like everything. So knowing, macam putting ourselves in their shoe and knowing that liberation starts with like every single one of us and tak terhenti kepada dia orang sahaja. Tu kot one of the thing yang saya boleh macam katakan. Definitely. And pentinglah kan untuk kita belajar kan tentang Islam kita tu kan. How sebenarnya banyak sangat yang kita tak tahu lagi kan tentang apa sebenarnya tuntutan agama kepada kita ni. Apa sebenarnya yang kita patut buat. Bukanlah hanya stay kepada ibadah peribadi sahaja, dan bukanlah hanya duduk berdiam diri. Tapi bila kita get out there and then bawa kan Quran kita, mengetahui isi content Quran ni apa, then knowing that it needs to be spread everywhere, it needs to be known by everyone. Jadi it all comes back to kan how much we know our deen, how much we understand perjuangan especially perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang sampai sekarang disambung oleh orang-orang yang dekat negara-negara yang tertindas ni kan. Dan menelusuri that sirah is actually one of like the most important thing kan untuk kita laksanakan, untuk kita betul-betul faham where how and betul-betul menjiwai that perjuangan supaya kita rasa that sense of unity with them. Betul. So like the best blueprint, macam there's a lot of blueprint dekat dunia kan. Macam empire demi empire macam berlalu dan berlalu kan, macam dah naik dan dah jatuh. Tapi kalau kita nak menelusuri sirah tu sendiri kan, kita dah tahu kan the best empire ataupun the best blueprint yang kita boleh ikut adalah daripada sirah Rasulullah dan para sahabat kan. Itulah blueprint terbaik, itulah macam the cream of the cream kan, of like knowing how to live as a Muslim and how to spread Islam kepada orang lain juga. Betul tu. And then knowing that we have that goal yang sama tu, then we can bergabung dan berganding bahu dengan semua orang kan, and that will create that unity beyond borders tu. Ya, betul. Subhanallah. May we live lah to see that time comes in our lifetime kan. Amin. And may we be a part of that journey as well. InsyaAllah. Itulah yang kita nak supaya Allah macam pada akhirat nanti kita akan ditanya kan apa yang kita buat kan kepada saudara mara kita di seluruh dunia kan. Everything will be asked. And if we tak sedar lagi kan tentang pentingnya kita untuk macam kisah kan tentang saudara mara kita se-Islam ni, then when kan kita akan kisah macam itulah. Betul?
Yeah. So I think that marks the end of this podcast talking about the Breaking Borders Conference. Thank you so much for listening. Barakallahu fiik. So we'll see you next time. Inshallah. Assalamualaikum.